सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जिसमें ना तो गाड़ियां चलेंगी ना ही रोड्स मौजूद होंगे। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाए जाने वाला ये सिटी दुनिया का सबसे पहला शहर होगा और सबसे बड़ा सिटी होने वाला है, जिसको 2030 से पहले मुकम्मल करना सऊदी किंग और सऊदी क्राउन प्रिंस का ख्वाब है। दोस्तों, सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिलीज में शामिल की जाती है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स और विकिपीडिया के मुताबिक इनके पास न मिलियंस न बिलियंस बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर की मालियत है। लोकल करेंसी में अगर बात की जाए तो ये मालियत 1050 खरब रुपए से भी ज़्यादा बनती है। अगर आपको अभी भी ये मालियत समझने में मुश्किल हो रही है तो हम थोड़ी सी आपके लिए आसान कर देते हैं। अगर आप समझें जेफ बेजोस, इलान मस्क, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग और दुनिया के टॉप 17 अमीर तरीन बंदों की कीमत अगर एक साथ मिला दी जाए, फिर भी ये सऊदी रॉयल फैमिली का मुकाबला नहीं कर सकते। सऊदी अरब की रॉयल फैमिली की दौलत का ज्यादातर हिस्सा यहाँ पर निकलने वाले ऑयल की वजह से आता है। ऑयल निकलने से पहले सऊदी अरब सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंडेंट था, लेकिन 1938 में यहाँ ऑयल दरियाफ्त हुआ और देखते ही देखते पूरे सऊदी किंगडम का नक्शा ही तब्दील हो गया। आज सऊदी अरब अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है, जिसमें एक दिन में 10 मिलियन बैरल्स यानी कि 1 करोड़ बैरल ऑयल निकाला जाता है, जो कि 85 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन बुरी खबर ये है कि ये सब कुछ हमेशा चलने वाला नहीं है, यानी जिस चीज़ का अरूज है उसको ज़वाल आने वाला ही होता है। अमेरिका की एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक उन्होंने बताया है कि जो ऑयल हम 150 साल पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाला है, यानी कि ज़मीन में मौजूदा क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज का दी एंड हो जाएगा। रिसर्च के मुताबिक 2052 तक क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे या फिर उनकी क्वांटिटी इतनी कम हो जाएगी कि उनको निकालने के लिए लागत ज़्यादा आएगी। तो आखिर 2052 के बाद जब क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो सऊदी हुकूमत अपना गुजारा कैसे करेगी? गुजारा तो शायद हो ही जाए, लेकिन ये शहाना लाइफस्टाइल कैसे गुजारेंगे? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से सऊदी अरेबिया को ऑयल के ऊपर डिपेंड होने से रोकने के लिए अभी से अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसके लिए सऊदी अरब भी अब दुबई की तरह वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बना रहा है, और टूरिज्म के लिए जो सिटी बनाई जा रही है वो दुबई से भी बहुत ज़्यादा एडवांस होगी। इन्फोवाइस की एक नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अगर आप इन्फोवाइस पे नए हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इन्फोवाइस को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ये शहर दुनिया भर के दूसरे शहरों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। जहां दूसरे सिटी सेंटर से स्टार्ट होकर बाहर की तरफ राइट लेफ्ट बढ़ते जाते हैं, वहीं ये सिटी 170 किलोमीटर सिर्फ लंबी लाइन में होगी। ये लाइन, जिसको नियोम सिटी का नाम दिया गया है, ये सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को डिवर्सिफाई करने का सबसे पहला स्टेप होगा। मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं, जो कि सऊदी अरेबिया को अनऑफिशियली मुकम्मल तौर पर खुद चला रहे हैं, उनके मास्टर प्लान में है कि 2030 तक सऊदी अरब को मुकम्मल तौर पर ऑयल की डिपेंडेंसी से निकाल देना है। नियोम सऊदी अरब की तबूक प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जहां पर गवर्नमेंट ने एक जोन भी लॉट कर दिया है। इसका एक साइड गल्फ ऑफ अकावा और दूसरा साइड रेड सी को लगेगा, जबकि इसके साहिल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर ही मिस्र का एक शहर शर्म अल शेख है, जो कि इस वक्त टूरिस्ट के लिए हॉट स्पॉट बना हुआ है। दोनों कंट्रियों के हुक्मरान का प्लान है कि शर्म अल शेख और नियोम सिटी को ब्रिज बना के आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, जिससे दोनों कंट्रियों को न सिर्फ टूरिज्म में फायदा होगा बल्कि इसराइल को बाईपास करके लैंड कनेक्शन भी बन जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नियोम सिटी का जो नक्शा पेश किया गया है वो सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि द लायन सिटी के दुनिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये दुनिया को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए एक रोल मॉडल सिटी होगी। ये सिटी 3 लेवल्स पर बनी होगी, जिसमें ग्राउंड लेवल के ऊपर ना तो गाड़ियां चलेंगी ना ही कोई रोड मौजूद होगा, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर होगा। हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी होगी और सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए जगह होगी। दूसरे लेवल को सर्विसेज लेयर का नाम दिया गया है, जिसमें तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज होगी, जैसे कि शॉप, ऑफिसेज, मॉल्स वगैरह होंगे। इस लेवल पर रोड्स होंगी और गाड़ियां भी इसी लेवल पर चलेंगी। नियोम सिटी का तीसरा लेवल इस सिटी की बैक बोन होगा।
کیونکہ یہاں پر الٹرا ہائی سپیڈ ٹرانسپورٹ سسٹم بنایا جائے گا جو لوگوں کو 170 کلومیٹر لمبے پھیلے سٹی میں ایک کونے سے دوسرے کونے پر صرف 20 منٹ میں لے کے جانے کا حامل ہوگا۔ نیوم سٹی دنیا کے دوسرے سٹیز کے مقابلے میں بالکل ڈیفرنٹ ہوگی، کیونکہ یہ پوری سٹی اس میں موجود ٹرانسپورٹ سسٹم، الیکٹریکل سسٹم، انڈسٹریل سسٹم جتنا بھی مکمل طور پر ہوگا وہ پورا رینیویبل انرجی کے اوپر چلے گا۔ یعنی کہ جو آئل 2052 میں ختم ہونا ہے وہ نیوم سٹی کے لیے 2030 میں ہی ختم ہو چکا ہوگا۔ یہ سٹی جہاں ریڈ سی کے ساحل سے گزرے گی وہاں یہ سٹی کا زیادہ تر حصہ 4500 فٹ اونچے پہاڑوں سے بھی گزرے گا، اور سعودی گورنمنٹ نے اس حصے کو ٹروجانا کا نام دیا ہے۔ کنسٹرکشن کے دوران کسی بھی پہاڑ کو نقصان پہنچائے بنا بلکہ اسی لینڈسکیپ کے اوپر ایسے ہی کنسٹرکشن کی جائے گی۔ یہاں ان پہاڑوں کی نیچرل خوبصورتی کا استعمال کر کے مکمل طور پر ڈیولپمنٹ کی جائے گی، جہاں ورٹیکل ویلج، آؤٹ ڈور اسکی ریزارٹ، ماؤنٹین ٹو ماؤنٹین ٹرانسپورٹ سسٹم، ہیلتھ سینٹر اور بہت سے لگژری انٹرٹینمنٹ سینٹرز بھی بنائے جائیں گے۔ اس لائن سٹی کی جیوگرافیکل لوکیشن ایسے رکھی گئی ہے کہ یہاں پر دنیا کی 40% پاپولیشن صرف 4 گھنٹے میں پہنچ سکتی ہے، اور کرون پرنس محمد کا ٹارگٹ 2052 تک 1 بلین لوگوں کو یہاں پہ اٹریکٹ کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے اتنی ایڈوانس اور فیوچرسٹک سٹی کے اوپر خرچہ بھی اچھا خاصا ہوگا۔ سعودی گورنمنٹ نے اس نیوم سٹی کے لیے $500 بلین کا خرچہ الیکولیٹ کیا ہے، جو تقریباً 37,500 روپے بنتے ہیں، اور اس سٹی کے اوپر کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس سٹی میں 1000 ایکڑ ایریا کے اوپر بہت زیادہ لگژری پیلیسز بنائے جا رہے ہیں۔ پرائیویٹ بیچ کے اوپر بنے گئے یہ پیلیسز اور بیچ ریگستان کے سرسبز باغات کے اندر گھیرے گئے یہ جو رائل پیلیسز بنائے گئے ہیں یہ اسپیشلی سعودی رائل فیملیز کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ اس میں بظاہر دکھنے والا پرائیویٹ گولف کلب اور 2 پرائیویٹ آئی لینڈ بھی شامل ہیں۔ اس پورے ایریا کو نیوم پیلس کا نام دیا گیا ہے، جہاں پہ 2 پرائیویٹ ہیلی پیڈ بھی موجود ہیں۔ سعودی رائل فیملی کے لیے یہ سب کچھ تو بننا ہی تھا۔ خیر ہم پروجیکٹ کی طرف چلتے ہیں۔ نیوم سٹی کے لیے ایک ریجنل ایئرپورٹ بنایا گیا ہے جو 2019 سے آپریشن میں ہے، لیکن فی الحال یہ ایئرپورٹ کنسٹرکشن ٹیم اور دوسرے سٹاف کو سعودی عرب کے کیپٹل ریاض سے نیوم سٹی لانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سعودی حکمران جہاں اس پروجیکٹ کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہیں، وہاں ان کو دوسرے اور بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا ہے۔ ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے نیوم سٹی 100% رینیویبل انرجی کے اوپر چلے گی۔ تو ابھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو پینے کا پانی فوسل فیول کے ذریعے سمندر کا پانی فلٹر کر کے استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر کسی بنا فیول کے یہ کیسے حاصل ہوگا؟ کیونکہ یہ بات تو ہم سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ سعودی عربیہ میں کوئی بھی سویٹ واٹر کی ریور نہیں ہے، اور 1 بلین لوگوں کے لیے تمام الیکٹریکل اپلائنسز چلانے کے لیے 100% رینیویبل الیکٹریسٹی کے اوپر چلانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا، اور گرین انرجی پر چلنے والی ایکسٹرا ہائی سپیڈ انڈر گراؤنڈ ٹرینز کیسے چلیں گی؟ ان سب سوالوں کے جواب بہت آسان ہیں۔ نیوم میں فریش واٹر حاصل کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ استعمال کیا جائے گا۔ گلاس سے بنا ایک بہت بڑا گلوب بنایا جا رہا ہے جس کو سی واٹر کے ساتھ بھر دیا جائے گا۔ گلوب کے چاروں طرف سولر میررز لگا دیے جائیں گے جن کی مدد سے گلوب کو بہت زیادہ گرم کیا جائے گا، جس کی وجہ سے گلوب میں سٹیم پیدا ہوگی اور ویپوریٹر ہو کے پانی بننے لگ جائے گا، جس کو بڑے بڑے پائپوں کے ذریعے جہاں پہ پانی استعمال کرنا ہے وہاں لے جایا جائے گا۔ نیوم کے واٹر سیکٹر سسٹم کے سی او کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے ہر روز 5 کروڑ لیٹر پانی بنایا جا سکے گا۔ ریورس سورسز اور ڈی سیلینیشن کے ذریعے جہاں آج پانی $1 میں 1000 لیٹر بنایا جا رہا ہے، وہیں جو پانی سولر ڈوم کے ذریعے بنایا جائے گا اس کی کاسٹ کم ہو کے صرف 38 سینٹ یعنی کہ تقریباً 28 روپے رہ جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں انرجی سیکٹر کی۔ اس فیوچر میگا سٹی کی الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈز پوری کرنے کے لیے 100% رینیویبل سورس کو استعمال کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی لوکیشن کے حساب سے یہاں زیادہ تر علاقوں میں گرمی رہتی ہے اور گرم علاقوں میں ونڈ ہمیشہ زیادہ رہتی ہے، اس لیے ونڈ ٹربائن اور سولر پلیٹس کے ذریعے نیوم کے اوپر ایسے پلانٹس لگائے جائیں گے جو پانی اور ہوا کو الیکٹرو میکینیکل سیل کے ذریعے گرین امونیا میں تبدیل کر دیں گے،
और ग्रीन अमोनिया बहुत ही इफेक्टिव फ्यूल है। बाकी नॉर्मल फ्यूल्स को जब गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, तो उनकी वजह से ऐसे धुआं पैदा होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पैदा होती है। लेकिन ग्रीन अमोनिया या फिर ग्रीन हाइड्रोजन को 100% रिन्यूएबल एनर्जी के साथ बनाया जाता है, जिसको इस्तेमाल करने की वजह से ऐसे गैसेस पैदा नहीं होती जो कि माहौल में पोल्यूशन पैदा करें, और ये गैसेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं जो कि बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होती। फॉसिल फ्यूल की तरह ग्रीन अमोनिया को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत आसान होता है। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात के ऊपर, यानी कि अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन्स। ये अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन्स पहली बार नियोम सिटी में प्रैक्टिकली इस्तेमाल होंगी। ये हाई स्पीड ट्रेन्स 482 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सिर्फ 20 मिनट के अंदर नियोम सिटी में, द लाइन सिटी में एक जगह से दूसरी जगह 170 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। ये ट्रेन जिस टनल में चलेगी उस टनल में हैवी मैग्नेट लगे होंगे जो ट्रेन को ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से पुश करेंगे या फिर स्टॉप करेंगे। साथ ही साथ ये ट्रेन स्टार्ट में तो व्हील्स के ऊपर चलेगी, लेकिन स्पीड पकड़ने के बाद इसके टायर जमीन से 4 इंचेस ऊपर उठ जाएंगे और मैग्नेटिक फोर्स के अंदर तैरती हुई ये ट्रेन सेम इलेक्ट्रिकल कंजप्शन में ज्यादा तेज, ज्यादा फास्ट चलेगी। द लाइन सिटी का डिजाइन इसीलिए बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा रखा गया है कि अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन्स को चलते वक्त किसी भी किस्म का कोई भी टर्न लेना ना पड़े। कई रिसर्चर्स का मानना है कि इस सिटी के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना और इसको इतने लेवल पर फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाना 2030 तक इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों एक बात तो क्लियर है, नियोम प्रोजेक्ट का विजन और इसके ऊपर की जाने वाली मेहनत की वजह से सऊदी हुकूमत अपने फ्यूचर को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और वेस्टर्न टूरिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। दोस्तों नियोम सिटी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।